kining aras or salapi. Mo kini ang simbolo sa paghiusa, pag-share tungod kay giila nato nga ang Dios mo'y tinubdan sa bahandi. Giila nato nga si Michael ug si Janessa giusa sa Ginoo aron mahimo siyang tinubyanan. Kini nga aras nagrepresentar sa inyong panag-ambit sa mga grasya o bahandi na ihatag sa Ginoo kaninyo. Kini nagapahinumdom sa inyong katungdanan, isip, mga piniyalan, na magtinabangay kamo sa pagdumala sa inyong mga kahigayunan o katigayunan, labi na sa bahandi na gihatag sa Dios kaninyo, alang sa kayuhan sa inyong pamilya. Dawata kini o atong mag-ampo ta sa Ginoo. Pwede ninyo gunitan ang matag usa-usa samtang mag-ampot ko. Ginoong Dios na labing gamhanan, gitugyan namo kanimo ang ilang panalapit. Nasasukat pa sa sinugdan ug hangtod sa umabot pang mga panahon. Dili mabuhi ang tawo kung wala nimong tabang. Ginoo, ang salapi usa ka dako kayong gabay, giya, katabang sa mong makinabuhi. Apat kung wala ka na magtabang kanila, dili sila makakita, makakaplag niyo. Sa ingon sa imong pulong nagaingon sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 33. Unaha, pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatanon ug ang ubang butang ikadugang kanimo. Salamat Ginoo sa imong saan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Akong gihamyo ang Bible. Ato na napanalanginan ang singsing, ang aras, labaw sa tanan, ang Bible. Tungod kay ang Bible, mga igsoon, mo ni siya ang simbolo, usa ka pundasyon sa atong pagpuyo. Kini nga balaang kasulatan nagrepresentar sa pulong sa Dios, isip, patukuranan sa inyong panimalay. Take note, mag-unsa man ang imong gugma, ang singsing, o ang salapi kung wala ang pulong sa Ginoo. Pinaka-importante ang pulong sa Dios tungod kay mao kini ang pundasyon sa pagtukod sa inyong pamilya. Akong mga pag-ampo nga kini magsilbing suga sa inyong dalan o giya sa tanan ninyong mga desisyon. Aron ang inyong kaminyoon magpabiling nga lig-on o pinasikat sa kamatuoran. Ang Dios makapanalangin nito. Muadto ta sa pag sindi secondary rights may tungod sa pag sindi sa kandila. Nagigon ang pulong sa Ginoo in John chapter 9 verse 5. Ningon si Jesus, samtang ania pa ako sa kalibutan, ako ang suga nga naghatag og kahayag sa mga tao. Michael, pwede pa mo mulantaw diri nako. Michael ug Janessa. Samtang naa si Kristo sa inyong kinabuhi, siya ang kahayag sa inyong pamilya. Kung mawala si Kristo mga igsoon sa inyong kinabuhi, bali walay say-say ang tanan. Pwede ba atong sindi? Kaning kandila nga naa sa taliwala mao ni ang nagsimbolo kini ni Jesus. Ikaw sila. Atong latawon mga igsoon ang meaning sa sentro nga mao ang kandila. Pwede kwaon ninyo ang inyong duha ka kandila, taksa ka kandila. O kini nagrepresent sa matag usa ka kandila o kamo nahimo ng usa. Wala ninyo giwagtang ang inyong pagka-individual, hinuon gipilit ninyo
ngayusaon ang inyong kahayag aron mas modan-ag pa kamo sa kalibutan. Tungod kay si Kristo man ang kahayag, ato ta ni Jesus muduon. Inyo handagutan ang inyong usa-usa ka kandila diha sa Ginoo. Karon isigan ang inyong kandila, that means nga nihayag ang inyong kaugmaon ban sa tabang sa Ginoo. May ganito na mga panahon na maglalis mong duha, magka-problema, o sa tanang mga panahon, adunay mga higayon nga di mo magkasinabot. Adunay panahon nga mamatay ang imuhang kandila. Then, mausap ang kang anin, mamatay ang iyang kandila. So sa pagkamatay ni ini, nakita ninyo ang inyong kinabuhi miserable. Wala mo'y laing duolon. Duol mo ni Kristo na mao ang kahayag sa inyong pamilya. Duol mo niya, dagkuting pagbalik ang inyong kandila, aron nga makabaton kamo o kahayag. Wala ninyo diwagtang ang inyong pagka-individual. Hinoon gipili ninyo nga yusaon ang inyong kahayag aron mas mudan-ag pa kamo sa kalibutan kaysa mag-inusara. Kining duha ka kandila nagrepresentar sa inyong kinabuhi. Although nahiusa kamo sa Ginoo, apan dunay mga panahon na maghuna-una mo sa inyong kaugalingon. Apan ayaw huna-una ang inyong kaugalingon, dangot ka ni Jesus as the light of the world. Puditag manglingkod, ibutang inyong kandila diha dahil puditang mulingkod. Iyo ang bill sponsor na ato ang itaod ang bill. It's always been a mystery to me how do hearts can come together and love can last forever. Now that I have found you, I believe that a miracle is come when it says the perfect one. Now gone are all my questions about why, and I've never been so sure of anything in my life. Oh, I wonder what God was thinking when He created you. I wonder if He knew everything I would need, because He made all my dreams come true. When God made you, He must have been thinking about me. Ang bilo nagsimbolo sa inyong pagkahiusa bilang usa ka lawas o espiritu. Samtang kamo giputos niining bilo bilang puti nga tabel, kini nagpahinumdum kaninyo sa inyong saad sa pagpanalipod, pag-atiman o paghigugma sa usap-usa sa tibuok ninyong kinabuhi. Ang court or ang pisi matod pa sa gisulti sa Ecclesiastes chapter 4 verse 12. Kini nga pisi nagrepresentar sa inyong dili mabugto nga bugkos, isip, bana ug asawa. Samtang kini gibutang diha kaninyo, kini magsilbing timaan sa inyong saad o magpabilin kamong lig-on ug magkauban sa tanang pagsulan hangtod sa kahangturan. Promise that wherever you may go, wherever life may lead you, with all my heart I'll be there too. And from this moment on, I want you to know I
let nothing come between us, and ever love the ones you love. No gonna roll my questions about why. And I've never been so sure of anything in my life. Oh, I wonder what God was thinking when He created you. I wonder if He Knew everything I would need, because He made all my dreams come true. When God made you, He must have been thinking about me. Janessa o Michael, samtang naglingkod ka mo diya, muna yung panahon na inyuhang ihatag ang inyuhang perma may tungod sa Church Covenant na inyong pakigsaad. Sulat sa pagmatuod, sertipiko sa pagpakigsaad. Doon na ako'y tulo ka mga mahinungdanong butang na inyong masayran. Nganong ato ning gibuhat tungod kay wala lang nimo pakasli o gihiusa si Janessa, kundili imo usab gikomit ang imong kaugalingon diha sa tuang komunidad na mao ang atong simbahan. Una, mao kini ang pasalig na kamo sa inyong pagpuyo o pagpadayon sa mga mithi, sa inyong pagtuo sa tanang higayon sa inyong kaminyoon. Ikaduha, kamo magsaad nga magtinabangay o magdinasikay sa usap-usap aron malikon or mulikon pa ang inyong relasyon diha sa Ginoo. Ikatulo, giilan namo kining pundok, giilan ninyo kining pundok sa simbahan isip mga saksi kanatong naa karon dinhi diha sa inyong gugma o pagpasaramaton kamo sa inyong pag-uban diha sa suporta miining bag-ong yugto sa inyong kinabuhi. Ako sang basahon ang nasulat nining maong Church Covenant Certificate. Alang kanako kinsa kinahanglang niini. Kini nasulat nagsilbi nga formal nga pagmatuod sa katinuod o gikanan sa sertipiko sa pagkasigsaad sa simbahan. Nagiulagway sa ubos. Kini nga dokumento usa ka opisyal na gi-record sa espirituhanon o katilingbanong mga saad nga gihimo sa mga membro sa Sambuangueta Sulyong Presbyterian Church. O nagpirma niini na pamatuod nga kining maong sertipiko amping nagitipigan sulod sa simbahan sukad pa sa pagkahimo niini. Gila kini nga usa ka mahinungdanong dokumento sa pundasyon sa atong kongregasyon nga naglatid sa mga balaod sa simbahan ug sa moral nga obligasyon sa mga membro niini. Kami nagpamatuod nga sumala sa among nasayran kining maong dokumento usa ka tinuod nga kabilin ug adunay dako nga bili sa kasaysayan ug espirituhanong aspeto sa among komunidad. So diri mo sign mo Michael Iban Asbana Janessa Iban Asawa, kauban sa duha ka mga sponsors nga si Mario T. Bangkay o Judeline T. Palalios. Ang among pakigsaad ingon nga tinun-an ni Jesucristo kami naghiusa nining balaan nga pakigsaad nga magpuyo kami diha sa inigsuon nga gugma o mag-atiman sa usap-usap. Nga among gamiton ang among mga gasa alang sa pagpalig-on sa lawas ni Kristo o sa pagpakaylap sa maayong balita na kami mabinantayon sa pagtambong sa mga panagpundok sa simbahan o sa pag-ampo alang sa usap-usap. Nga kami maningkamot o banang tabang sa Ginoo sa pagpuyo nga matarong, maligdong o kini nga pakigsaad gihimo uban sa bug-os nga pagtugyan sa atong Ginoo
alang sa iyang himaya o sa kayuhan sa iyang gingharian. Ipamatuod o ipamatud-an ni ining ika-22 na adlaw sa Pebrero 2026. Pamatuod diha sa sulat sa mga Biblia sa Salmo 133 versikulo 1. Pagkaayo o pagkaanindot kung maghiusa pagpuyo ang katawhan ingon nga mga magsuon. O sa Ruth chapter 1 verse 16, kay bisan asa ikaw maadto ako, ug diin ikaw mopuyo, ako mopuyo. Ug ang imong katawhan mahimong akong katawhan, ug ang imong Dios akong Dios. Usa kini ka Pundasyon Michael of Janessa, ang pulong sa Ginoo, na ang inyong pamilya mabulahan kung ang Dios ang inyong kauban. What God When He created you, I wonder if He knew everything I would need, because He made all my dreams come true. He must have heard every prayer I've been praying. I've been He must know praying. everything I would need. When God made you, I thank God He oh, made you. when dreams came true. When God made you, He must have been thinking. Akong gihangyo ang atong sponsor sa pag-unveil sa court o sa biro. Akong gihangyo ang magtiayon sa pagpanindot. Manindot ang kadat o ato ang ibayaw ang atong tuong kamot, mag-release that blessing ato kang Michael of Janessa. Ginoong Dios nga labing gamhanan tag-iya sa among kinabuhi. Pundasyon sa tanan, tag-iya sa tanan. Ginoo imong kabubuton nga imong hiusaon si Michael of Janessa sa kaminyoon nga balaan. Ug ania sila Ginoon Dios, nag-release mig panalangin tungod kay imong kabubuton ang nagpanalangin kanila, ang panalanginan mo usab. Salamat Lord sa imuha Ginoo nga gabay sa ilang kinabuhi. Ulambo sila Ginoo Dios silang kamingyoon tungod kay ikaw man ang Dios kadagaya. Wala sila mahimo Ginoo kung wala ang imong tabang. Salamat kay Ginoo Dios dining adlaw dili ni among kagustuhan kun dili imo ni nga imo silang hiusaon. Liguna sila na magpadayon sila Ginoo Dios sa paglalagad kanimo labaw sa tanan. Nga ikaw ang ilang bahandi sa ilang kinabuhi. Aron ang tanang butang ilang igahatag, imo igahatag ngadto kanila. Ginoo, uban sa mga saksi karon nga nagpataas Ginoo sa ilang mga kamot. Nagdeklarar Ginoo blessing upon blessing, eternity upon eternity in the mighty name of Jesus. Nga nini mga adlaw Ginoong Dios, walay walls of division sa ngalan ni Ginoong Hesus tungod kay ikaw ang Ginoong Dios nagpundar sa kaminyoon.
Salamat Lord sa kinabuhi ni Michael, sa kinabuhi ni Janessa. Kay mong gihiusa Ginoong Dios. Bisan pa ning adlaw Ginoong Dios, usa ka panalangin, usa ka seremonyas Ginoo nagihatagan nila panahon ingon man sa ilang mga ginikanan, mga kaparyentihan o kanamong tanan nga niya karon. Dawata Ginoong Dios ang ilang pakigsaad, dawata Ginoo ang ilang pakagpanag-uban gikan karon og hangtod sa walay katapusan. Nadungog nimo Ginoo ang ilang mga saad sa ilang maginabuhi. Labaw sa tanan ang imong gugma mo patigbabaw Ginoo. Tanan dugog ug himaya among gihatag diha kanimo. Diya lamang sa buhingalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. In Jesus' name. Amen. Pag-atubang ay matag-usa, ug akong gihangyo ang atong sponsor sa pag-ali diri sa tubangan. Pinaagi sa panalangin o otoridad sa simbahan nagitugyan kanako ug sa tubangan ning ining mga saksi napamahayag ako kaninyo isip usa ka magtiayon Mr. and Mrs. Iban. Congratulations. O mo na ni ang pinaka-importante nga ato ang saksihan mao ang paghatag sa ilang balaan nga halog. Michael, you may now kiss your loved one. Again. Balaang halog. Ingon si Apostle Paul, greet one another in a holy kiss. Congratulations! Pagpapa na to ang ako ang balaang magtiayon. Friends and family, it is my honor to present to you Mr. and Mrs. Iban. He knows it's you I pray for. He knows it's you I pray with. Congratulations, Mr. and Mrs. Iban! Ako silang katagan sa masibang kapwa mga igsoon. Thanks for watching. Please subscribe and share.